Today is a Norwegian National Day, 17th of May 2026. This is our first time na celebrate ang Norwegian Independence Day na hindi namin kasama sa atin. Pero ang buhay tuloy-tuloy pa rin. At yan yung nakita nyo na aking decoration sa aking center table, yung typical of Norwegian flag at Norwegian color. Ito yung Norwegian food ang aking linuto. Salmon, vegetables at manok. At nag-bake ako ng cake na nakita nyo sa table. Norwegian cake na design Norwegian flag. Puro lang yan prutas guys. Yun yung gusto nila. Healthy cake. At konti lang yung cream dyan at hindi siya sweet. Också med krem. Gratulerer med dagen, Zakaria! Søt na mig. Nej, det är søt na mig. Søt na mig. Ja. Sabi ko na, gratulerer med dagen sa Norwegian, sa English is happy birthday. Sabi niya, is not my birthday. Uy, är det svenska du kör? Det går bra, kör bara ordentligt. Det går fint. Daddy håller. Och jag ska du ha den. Där, icke något mera. Icke köra något mer. Okej. Mm. Ja. Daddy håller. Vi kan svara resten. Ja. Av dem. Ja. Oi. Så kan du smake med bjørnebær. Bjørnebær, Sonja. Herlig. Og så jordbær. Det här är egentlig till, ja, Ja. greit. Det er ikke mye krem. Jeg gjør det sånn slanke kake. Så det kain na kami ng cake. Ito yung sa akin. Lahat ito na. So, bon appetit. Kain tayo. Sarap. Den her. Så er det må den. kutte på siden sånn. Den der. I midten. Ja. Den bar. Kan jag ta en till kaka? Den her. Bar der sånn. Det var fyrt. Sånn, ja. Sånn. Oj. Den, ja. Wow. Tack.